sobre el alargamiento de huesos de Jack, a ver lo irreal que es el alargamiento de huesos de Jack, o vemos lo de las 7 teorías estas, lo que queráis. ¿Cuál es tu SIF favorito? Pues no soy mucho de SIFs, así a primeras no sabría qué decirte. Más que Metal está baneado de YouTube, no. No debería estar baneado, yo no he baneado a nadie. Jack, vemos al de Jack, ¿no? Talk to you about limb lengthening surgery. Vale, este no lo voy a poner lo voy a poner a normal porque como tengo que leerlo. And I'm going to tell you Lo voy a dejar en what normal. TikTok and Baki have to do with one another. Voy a ponerle poco volumen porque al final nos da un poquito igual. ¿Leí los subtítulos? Baki's half-brother, Jack Hanma, undergoes limb lengthening surgery to reach a maximum height of 7 foot Joder. 11 inches. Lo de medir las cosas en pulgadas, tío, que no lo entiendo eso. Pónmelo en metros, cojones. That's a difference of 1 foot and 7 inches from his initial height of 6'4". Baki can get a little hyperbolic. So let's see how this holds up in the realm of modern medicine. Let's take a little trip over to TikTok, where I go to have my medical questions answered. And you'll find a surprising amount of information on the limb lengthening procedure. Recent medical advancements have enabled us to increase someone's height up to... ¿Cuántos 6 pulgadas, tío? ¿Cuántos son 6 pulgadas? ¿Cuántos son 6 pulgadas? 15 centímetros. Es decir, lo máximo que se puede aumentar en una persona son 15 centímetros. Y Jack ha pasado de 1,93 a 2,43. Es decir, ojito, que ha aumentado un poquito bastante más. 6 inches. That's right. For around $75,000, you can permanently... ¡Wow! 75.000. ¡Wow! Hostia, qué pastón, ¿no? Esto yo creo que ya que no se lo ha pagado. Yo creo que Tokugawa se lo habrá pagado, ¿no? Oh, hostia, 75.000 de pasta. Hostia, es dinero, change your height. Massive confidence boost. Va, pongo eso de meta de bits y voy a vuelarme yo como Jack. Y así soy alto. With studies that show that taller people are more likely to be liked, occupied. Eso sí que es verdad, Hay estudios muy buenos respecto, sobre todo pasa con los tíos, de que ser alto te da muchos privilegios, por así decirlo. En plan, yo me acuerdo que vi un estudio de Tinder que los chicos a partir de 1,80, entre 1,80 y 1,90, recibían muchos más match y todo esto que los hombres que medían menos de 1,80. Pero muchos más, La altura es impresionante lo importante que es para ligar en este caso. Cuando yo lo veo una tontería, porque al final la altura es algo, quiero decir, es algo que no eliges, que simplemente naces con ello y es lo que hay. ¿Por qué es tan rico Tokugawa? Porque ya básicamente lleva todo el tema de combates y todo esto. Tiene el coliseo, bueno, el coliseo este no, pero en plan, abajo se hace la arena clandestina, pero arriba se hacen combates reales y ahí se gana un huevo de pasta. Pero, hostias, ojito lo de la altura, que no es de coña, importa una bestialidad. Todo esto tiene toda la razón del mundo, La altura es muy importante, pero de verdad, que hay muchos estudios que lo demuestran. Pues Muteki, tú tienes suerte midiendo un 83. No va de coña, La altura es muy importante. A ver, quiero que me entendáis. No es que vea sentido que sea importante. Estoy diciendo que a nivel social es importante. Es decir, la gente lo ve como algo importante. Yo creo que es algo biológico. Por ejemplo, a la hora de ligar, que un tío sea alto, sea importante, eso viene de biología, instintos más primarios. Pero ojito, que no es poco importante. Procedure is fairly simple, minimally Me choco con la lámpara. and, believe it or not, has surprisingly little pain when the patient wakes up. In an interview with CTV News, Dr. Kevin Debbie Parshad goes on to say, the surgery itself takes about 1 hour and a half to complete. No muy larga, Patients are generally walking the same day and usually using a walking aid. Debbie Parshad is a Canadian orthopedic surgeon who works in Las Vegas and is the chief executive of Limplast X Institute, a private clinic that's... Adri, yo te hablo de datos, es decir, son estadísticas.
specializes in Más que hasta chaparro, yo sí, estoy chaparro. Yo mido unos 70, no mido más. lengthening. Joder, yo mido unos 92. Pero, ¿qué sois? Es decir, ¿qué sois? ¿Qué sois? ¿Todos los que me estáis viendo gigantes? ¿O qué pasa? Joder. ¿Te va con lag? ¿Va con lag el directo? So let's hear what TikTok has to say. Hey everybody, it's Dr. Mabubian. I wanted to explain to you guys a little Esta bit parte no about what tiene- the height lengthening procedure is. Bueno, a ver, no tiene, pero más o menos se puede entender lo que está pasando con verlo, ¿no? You put this nail, which is called the precise nail. Now, this is a self-lengthening nail. However, it is controlled with a magnet. Uf, Once bueno, it's yo esa inserted operación no me la inside the haría. leg and a small cut is made in the bone, this nail slowly lengthens over time, separating out the bone. Es que, bro, ¿de qué te sirve ser alto si no es muy agraciado? A ver, sí, eso está claro, pero... Mira, a la gente le importa. Aparte de la población le importa. No sé, yo lo veo una tontería. Hay cosas más importantes que la altura. Mucho más, pero bueno, así es la vida. We're Yo talking ando por un 80, ¿ves? ¿Qué sois? ¿Todos más altos que yo? ¿Hay alguno más bajito que yo en el chat? Mido unos 70, ¿hay alguno más bajito que yo? 4 to 6 small incisions, a handful of implants, and a take-home remote control device that No, si te allows you creo, to te stretch creo, your no bones te- at the press of a button. Once the desired length and height is achieved, the lengthening phase is stopped and the bone begins to regenerate. As you may have guessed, the recovery phase is a little more onerous. Dr. Debbie Parshad warns prospective patients. It is the first few weeks after that are considered the most difficult. There is Claro, tenderness tiene que ser después jodido, ¿eh? Yo mido 75 y tengo 14, pero qué monstruos tengo aquí en el chat. and soreness Sí, más bajito, más pequeño que más que no se ve. and Joder. inflammation in the legs that can Que be no soy tan bajito. uncomfortable. It also requires work Un segundo, que me apaga la estufa, que me la he enchufado y ahora tengo cable. patients behalf to go through the rehabilitation and the physical therapy. Patients recovering from 1,87, 1,79, no, si soy el más bajito del chat. limb lengthening surgery can expect to have recurrent discomfort as they progressively increase the length of the affected bone. Typically, this discomfort is localized to the area of the bone that is metabolically active at the fracture or osteotomy site. While not debilitating in nature, it is enough to make things uncomfortable. Given the nature Claro, of the será incómodo implants, para andar, ¿no? patients who undergo this procedure will be able to weight bear as tolerated while recovering, as the implants are load-bearing devices. It takes about 6 months before you're walking normal, about 8 months before you're running, and about a year before you're back to sports. However, they may also have to deal with the consequences of recurrent pin tract infections Ya se lo va a 116. ¿Ya ha salido? Ha salido ya, if en the serio. surgeon has elected Pero están los RAWs, no están las to traducciones, ¿no? perform this technique using an external frame rather than an internal implant. Patients can optimize their recovery by keeping their pin sites clean and by avoiding situations where the frame or pins can become contaminated with dirt. They can also maintain strength and mobility by exercising regularly to keep joints mobile and to prevent muscle atrophy. Weight-bearing activity will help to maintain bone density and will promote bone growth at the site of the osteotomy in the bone. Appropriate exercises include squats, lunges, leg presses, and step-ups. Suitable activities include walking, cycling, elliptical, rowing, and stairmaster. Patients will undergo frequent follow-ups and serial x-rays to confirm progression of healing of the osteotomy over time. Eventually, 2,29 con 2 meses. after about 1 year, they can begin to partake in athletic activities Hostia, un año para poder participar en actividades deportivas como correr y saltar. Y Jack está metiéndose de puñetazos. like running and jumping. Well, athletic activities do not sound like a no-holds-barred, hand-to-hand combat with some of the most deadly fighters in the world. But then again, Jack Hanma is not your average man. First of all, Qué médico, ¿no? Este tío es la polla. his resolve is superhuman. Jack Hanma will stop at nothing to avenge his mother, Diane Neal, a Canadian United Nations operative who was raped by Ujira Hanma during the Vietnam Pero que se ha tragado la serie entera, ¿no? Para esto. War. Yes,
He is both the son of the strongest creature on Earth and one of his greatest enemies. As far as I'm concerned, tonight is nothing more than the dress rehearsal. The finale would be me caving in your skull. His hatred for his father pushes him to take extreme risks in order to increase his physical prowess. Why are you doing this? To win. This is a man who underwent such rigorous physical training, he found himself on the verge of death. This is madness. If your goal is strength, you're sabotaging your own progress. Sí, te puse de moderador en Twitch. Sí, 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 sí. Suicide by overtraining, if not for a mad scientist's steroid cocktail. Yo creo que me trata este médico, ¿no? Me pondría a hablar de Bucky con él. The pills will enhance the effects of X4 and help regulate your metabolism. While the typical limb lengthening procedure is completed one bone at a time, Jack underwent a compound procedure of all long bones in his body at once. Con todos los huesos a la vez, tío. 8 sites in total. Even in the back universe, this procedure was unprecedented and super risky. 8 sitios. Sí, claro. En plan, claro. Uno aquí, otro aquí, otro aquí. Y las piernas otros 2. Hostias. Joder, es que son muchos sitios a la vez. Ya me han narrado que nos cuenta la historia. Oh, and did I mention he underwent this procedure multiple times? You know, like Ya me cae mal once, me cae bien este not hombre. only at multiple sites, but multiple times in the same bones as well. It also seems that he used a more extreme and perhaps experimental procedure when compared to common practice. Obviously, Kazuki Itagaki did his research because the procedure as presented in Baki isn't inconceivable. There is even ¿No es inconcebible? Hostia, es decir, que Itagaki estudió incluso esto para hacer el tema. Itagaki otra cosa no. A veces se va un poco de madre y el tío se olvida de las cosas, pero el tío investiga las cosas. Investiga las cosas para esto, a device that exists similar to the one used on Jack Hanma. This external fixation device, known as an Elizarov frame, is from Siberia, Russia, and can correct and alter bone as desired by turning the bolts. A mí el tema de los huesos me da un mal rollo. Uf. And it must have worked, because Es mi comentario que voy a escribir, pues depende. Estoy racionando. Si no te leo un comentario, no te cabres. Estoy racionando un vídeo. Qué manía de las pulgadas, tío. No me gusta. Jack must have worked his ass off in recovery. The aftermath of a surgical procedure with 8 fixation sites, all pushed beyond the comfortable recoverability of the bones involved, would be incredibly uncomfortable. And a patient would be almost entirely immobilized for some time. You can't rely on a walker when your arms don't work either. Ya ves, estaría completamente inválido. Everything must be rehabbed at one time. Jack could expect to feel weak and significantly debilitated, since the integrity of all long bones in the body would be compromised at the same time. As noted previously, simple weight bearing would be possible due to the stability of the surgical implants. However, with 8 bulky frames being present at the same time, ambulation would be awkward, and Jack might find himself frequently banging the frames on furniture or door frames, or getting clothing caught on the exposed wires and hardware of the frame. With 8 potential sites, each being comprised of several fixation points, the potential for Uf, qué asco. Ugh. Eso es lo que te hace empalagarte. pin site infections and cellulitis would be extreme. Ya ves, infecciones, eso tiene que dar un huevo, ¿no? Es decir, eso te lo tienes que curar porque al final te estás taladrando el hueso, ¿no? Es decir, eso te lo tienes que curar, pero mucho. High. While showers would be possible, Jack would commit to up to 1 year of not. Es decir, las duchas no serían posibles durante un año. Jack no se ha duchado durante un año. Submerging himself in water. No bathing. Es que a mí me gustan los fanfics, pues depende del fanfic. No hot tubs, no swimming. ¿Estaba viéndome en clase? Nada. Not to mention, sleeping comfortably with 8 concurrent frames being present would be next to impossible. Even with all 4 extremities on pillows,
he would only be able to sleep on his back, regardless Solo boca arriba. of his favorite sleep position. Sleeping on his side would be just too freaking difficult. Hostia, ni dormir de lado podría, tío. Wow, es Other brutal. potential problems or complications. Hostia, hostia, claro, no. Tú cuando ves la operación de Jack dices, joder, qué macabro, pero claro, si te lo explica un doctor dices, es mucho más macabro. Might include insufficient bone growth, malalignment of the lengthened limb, failure of the osteotomy to heal, flexion contractures of nearby muscles, premature union of the osteotomy, Joder. and limb length discrepancies. Many of these issues are related to the particular technique utilized in performing the lengthening procedure. Newer procedures that utilize adjustable intramedullary nails eliminate some of the issues associated with external prosthetic devices and substantially improve the whole process. But 8 external Lizaroff frames are much more impressive and suit the Baki storyline much better. Rehabilitation would have included Me ha hecho gracia el robot cayéndose. a crap ton of weight-bearing resistance ¿Crees que se saca un power up haciendo el sin respeto, como tú dirías, a un delicioso? A ver, no creo que. Jack no creo que hiciera una viola. Ya saben cómo termina la palabra, no creo que hiciera eso. Pero. A ver, más que no solo es hacer el delicioso, yo creo que es también el tener una pareja, sobre todo, que da un power up. Al menos en el caso de Bucky. Y sí, yo creo que a Jack le vendría bien tener, digamos, compañía de mujeres. O bueno, hombres. No sé qué dirá Jack, porque en ningún momento ha mostrado atracción hacia nada. Pero claro, como está tan centrado en lo suyo, como que pasa un poco. strength training exercises to Sí, no, obviamente la tecnología de Bucky está más avanzada, pero. Joder. promote bone growth in response to Wolff's Law, which states that bone will adapt to A ver, no se fue. Con lo que ha dicho que no se fue de la realidad es con la máquina que utilizó para la operación. Pero yo creo que con lo que se fue con la recuperación, pero bueno, eso es normal. the mechanical stress that is placed upon it. So basically, if you want the bone to grow in a linear fashion longitudinally, you expose it to forces parallel to its axis. In other words, along the length of the bone. Lots of standing, walking, and pressing for the lower extremities, and pressing or pushing for the upper extremities. It is possible that the drugs that Jack takes to enhance his physical ability ¿Oh? ¿Un efecto also positivo? have a positive effect on his ability to regenerate bone. Ah, mira, pues entonces Jack en algún aspecto tiene razón al tomar un poco de estas cosas. Hostias. ¿Y Tagaki habrá investigado eso? Que incluso tomando esas sustancias te ayudan a recuperar mejor los huesos. Some drugs or hormones exist that might have this effect, which include growth hormone, insulin-like growth factors, and bone morphogenic proteins. Growth hormone promotes periosteal bone formation and osteoblast activity, thereby promoting bone growth in a manner that makes bones thicker and more robust. Insulin-like growth factor stimulates bone metabolism with significantly increased bone turnover and improved bone formation, resulting in a net positive. Ángel, te recomiendo el vídeo de ese doctor analizando la pelea de Toquita y Ryan. Pues también la veremos, porque viendo cómo me gusta el doctor, me gusta este tío. Joder. State of bone homeostasis or balance, where more bone is created than is resorbed by the body. Bone morphogenic proteins are involved in the promotion of osteogenic differentiation. No es que aquí es que también pueden hacer entrenamiento de Tula en Bucky, sino con los anuncios esto que te suelen salir en las páginas de contenido para adultos, de pasa de tener un tal de un EPD tal a un EPD de 82 Of centímetros. stem Con una de cells esas into pastillas que te venden. osteogenic cells to facilitate osseous regeneration. Basically, they help to promote the creation of cells that produce bone. But getting the osteotomy to heal and promoting the growth of the bones is only part of the problem. The limiting Ya veo. factor for Jack might have to do more with the ability of the nerves and blood vessels to keep Ya veis, es verdad. pace with the mechanically lengthened bones. In adulthood, many of our physical characteristics are fixed. We have a vasculature of a fixed length and bones of a fixed size.
When we mechanically change the length of a bone, our vasculature and nerves will ¿Qué pregunta me estáis haciendo? Sí, sí que conozco Beasters. De hecho, yo antes hablaba de Beasters. lengthen biologically to some degree in response to the change. But this biological compensation may not be able to keep pace with more drastic mechanically induced changes. While blood vessels might tolerate continuous tension while lengthening more readily, nerves are less resilient, tolerating only 2 to 3% change in length relative to the length of the limb. This Hostias. would leave Jack able Es decir, los nervios se pueden estirar un poco. Más que te gustan los furros. A ver, no me suelen gustar, pero hay excepciones como Beasters. Bueno, me da un poco igual. Si la historia es buena, pues está bien. to gain only a few inches in height with each operation. I wonder how Kazuki Itagaki explains this. Because while Jack's first surgery helped him gain just under 8 inches, his second surgery helped him gain another foot. Uy, on top. Itagaki, te han pillado. We went from Ya la has cagado. somewhat within the realm of science to way out in Baki space. But however he managed it, Jack's results certainly eclipsed those of people who are getting this surgery on TikTok. Whether you're interested in entering combat with the world's strongest creature, or just looking to gain a couple of extra inches to boost your confidence, you have options. Expensive options. Cha-ching! Está bien el vídeo, la verdad. Se pueden alargar los brazos, sí. Ya que también se alargó los brazos. Se alargó los brazos y las piernas.